नमस्कार प्रिय दर्शक आम सहित अच्छा नवनिर्माण कृषक संगठन राज्य सभापति श्रीजुक्त शेषदेव नंद राज्यर किसी गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे किसी प्रश्न पचारि यथायोग्य उत्तर आशा रखी प्रथम आम कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत। वर्तमान समय सर्वभारतीय स्तर में नीट सीबीएसई क्वेश्चन पेपर लीक को नहीं कॉकरोच जनता पार्टी तथा ओडिशार भारत वर्षर युववर्ग धर्मेन्द्र प्रधान इस्तीफा दाबी किंतु से क्षेत्र में ओडिशार मीडिया से बड़ हो कि सान हो वर्तमान ये जो पारिवारिक कलह यौतुक निर्यातना से घर आगे मसुरी टांगी शुभुच सत मैटर माने भारत वर्षर पूरा टेंशन नीट क्वेश्चन पेपर लीक को नहीं ओडिशार मीडिया जगतर टेंशन होची ये आज कौन खाइले ये आज केते शॉर्ट पिंधिले तो ये मैटर ऊपर कौन कहिबे जे ओडिशार मीडिया रो गति कोडे सब देखिए लोक लोक कहले यात्रा पार्टी कथा यात्रा पार्टी नॉमिनेशन सिनेमा रेकॉर्ड डांस ला अधिकांश देखिए लोक रेकॉर्ड डांस देखिए तो लोक माइंड सेटअप चेंज होई मीडिया हाउस टीआरपी के जो माने छोट बच्चा गाई करते पसंद नहीं एबे अनिश्वास मु तृष्णा राहुल 10-5 एपिसोड देखी नी जो मैंने तृष्णा को हिरोइन भावुले न्याय दाबी करते बर्तमान जानिक से झील केत नष्ट मुझे कन्विक्ट यही गोटे परिवार से भाई खाली करना स्टोरी एका भ्यूअर आप देखिए 700-900-300 लोग लिखिं पारे लिखिं ये मंथन चिंतन हवा दरकार गुरुत्वपूर्ण कथा यही जो कपुल ये समाज में कलंक से पुओ बापा पैसा खाई बुलूला से झील तृष्णा कहला मो बो को गुटका खाऊ 4 मास ये घटना को युवपीढ़ी देखिले लोक देखिले समाज नष्ट हम गणमाध्यम यही नष्ट चरित्र स्टांडार्डहीन चरित्र को जिते कम देखेब भल हम कि गणमाध्यम जो बनई मजा लगुच टीआरपी होची पैसा आसो जो पैसा मोह पाई रेकर्ड डांस यात्रा रेकर्ड डांस पर तृष्णा राहुल कपूर रेकर्ड डांस को देखा मोह लोक देखुं शुणुं तेणु आर प्रभाव एत बढ़ी यूट्यूबर गुड़ाक बढ़ीगला टीवी वाला चिंता बढ़ी जाए यूट्यूबर तो नहीं भ्यूअर पड़ीगला भ्यूअर जी टीवी भ्यूअर नहीं तो समस्त व्यस्त हो भ्यूअर मिले गोटे समय आम गीत बोलते देखुले बादाम खिया किलो रही गाउन पिंधे 5 कोटी नहीं ट्रेड रंस पानी क्षीर पीकी क्षीर छाड़देव क्षीर क्षीर पीब पानी छाड़देव यहाँ समाज बार्ता आगे किए के जीवन लगे आम यूट्यूबर सब से दिजन देखा ये कथा समाज दोष लाभ पाइबा पूरा क्षति कर तो मुझे भाई टीआरपी न हो घरे बस मोबाइल बिक्री जो चैनल न चालू तापर से नवला नाच पर भड़ुआ भाड़ू जहाँ समाज में निज बाप माँ को सम्मान नहीं परिवार को सम्मान नहीं निज दाप को सम्मान नहीं घंटा घंटा देखा आलोचना करवा नीट तेल वृद्धि पियाज दर वृद्धि विशेष कर लक्ष लक्ष कोटी कोटी पिला जीवन नष्ट हो प्रश्नपत्र लिक होमें आमेरिकार तेल किणव आम तेल रशिया किणुनि आमेरिका कहे जनजीवन सह जड़ित बहु कथा गुरुत्व दुए या समाजर गणमाध्यम सामाजिकतार अशेष क्षति साधन कर निकटरे जो डॉलर तुलन में टंकार मूल्य मात्राधिक मात्रा ह्रास पाए जो जहाँ भी बचेवाई रिजर्व बैंक भारत जी गच्छित थी सुना बिकिदेला जो बर्तमान जो नरेंद्र मोदी जो मिछ इमेज टाक रक्षा कर सहित माने आमर डॉलर तुलन टंकार मूल्य जो ह्रास होता किसी मात्रा किसी दिन रोका जापर चंद्रशेखर सुना बंधा पकड़ मोदी तो भाषण बाबा भाषण स्टाइल चलती भाषण भाषण देश चलो भाषण शासन हम मोदी तो भाषण मारदे असुविधा मोदी नथे कहीं विवेकानंद गांधी तो किसी न मोदी को सब ट्रेन कराजित कथा किसी भावती देश भावती अच्छा क्वेश्चन पेपर लीक को लेकिन नवनिर्माण कृषक संगठन राज्य स्तर कहीं शिक्षा मंत्री विप्लव सत्य से उत्तर दायित्व द्वितीय थर निर्वाह कर गोटे थर एक्शन नहीं सेकेंड थर मिस्टेक रिपीट है क्षमा कर 6 तारीख दिन जो कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर रे जो माने आंदोलन करने नवनिर्माण कृषक संगठन जनता पार्टी भारत वर्षर विप्लवी लोक मानसिक प्रतीक कॉकरोच देखो विप्लव सुंदर आसला ये विकल्प ना विकल्प नहीं है दुनिया
ବିକଳ୍ପ ଆସିଗଲା କକରୋଜ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଖରାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ଜିନ୍ଦାବାଦ କରନ୍ତିନି ଲିଫଲେଟ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ପାମ୍ପଲେଟ ମାରି ନାହାନ୍ତି କକରୋଜ ଏଇଟା ତ ଭାରତ ବର୍ଷ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେପାଳ ଭଳି ହବ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଚମକି ପଡନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସି ମଞ୍ଚରେ ପଡି ମାମୁଁ ଗଲା ମତିକି ଧରିଲା ପୁରା ଶୂନ୍ୟର ବିକଳ୍ପ ଆସିଗଲା ତେଣୁ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ କିଛି ନ କରିପାରେ ଜନମାନସରେ ଏହାରେ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତନ କଥା ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ଚରମ ସତ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ଲିକ୍ ହେଲା ତାକୁ ନେଇକିରି ସବୁ ଯୁବବର୍ଗ ବିରୋଧ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆରଏସଏସ୍ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବଜରଙ୍ଗ ସେନା ଏମାନଙ୍କର କାହିଁ ପାର୍ଟି ଟିକେ ଫିଟିଲା ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଘରୁ ନବିକିଲେ ଚଳିପାରିବନି କାନ୍ଦି ଘରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ କ୍ରାସ କରିଯାଉଛି ରାଜ ସିଏ ଦେଶ ଭକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭକ୍ତ ପତାକା ମାରିଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ନଥାନ୍ତି ଚାଷୀ କଥା ନଥାନ୍ତି ଏଇଟା ତାର ବଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସେମାନେ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁସଲିମ ସମୁଦାୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଈକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପଶୁ ଘୋଷିତ କରାଯାଉଛି ଏମାନେ କାହିଁ ଚୁପ ରହିଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ବହଟା ପକେଇଦେଲେ କି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି ସବୁ ତକ ଗୁମାନ ସଂକେତ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ ବୁଢୀଟେ ବିକିଲେ ଛଡିଟେ କିଣିବ ତା ଗାଁରେ ଆମେ ଚଳୁଛନ୍ତି ବୁଢ ଗାଈଟେ କିଣିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଛଡାଟେ କିଣିଲେ ସଂସାର ଚଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଗୋଟେ କାମ କରୁ ଯେତେ ବୁଢୀ ଗାଈ ଯୋଉ ଯିଏ ଫଳୁନାହାନ୍ତି ଅଫଳନ୍ତି ଗୋରୁ ଯେ ଭାଂସ ସବୁ ଗୋରୁ ଗାଈ କିଣିବା ପାଇଁ ବଜେଟ ତିଆରି ତାକୁ ନେଇ ରଖୁ ଯାହାକୁ ପୁରା ସମର୍ଥନ କରିବୁ ଆଉ ଗୋରୁ କିଣିବନି ରଖିବନି ବୁଢ ବିକୁନି ବୁଢ ତମର ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଆକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ କହିଲେ ଯୋଉ ଗାଈକୁ 14 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସିଏ ଆଉ ମା ଆଣିଦେବ କହିଲେ ମୋ ବିଜେପି 500 2000 କୋଟି କରି ଗୋଶାଳା ତିଆରି କରୁ ଯୋଉ ଚାଷୀର ଗାଈ ବୁଢ ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଟରା ବାଜିବୁ ତାକୁ ନେଇ ପାଳୁ ଆମେ ବଜାର ଦର ପାଇବୁ ଆମେ ଗୋମାତା କାହିଁ ମାରିବୁ ଆମକୁ ବଜାର ଦର ଗାଈ କିଣିକି ବଞ୍ଚା ଆମ ଭାରି ଖୁସି ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତମେ ଗୋଶାଳା କର ଗାଈ ଗୋରୁ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯୋଉ ଗୋଶାଳା ଅଛି ତାକୁ ତ ଆଉ ଫଣ୍ଡିଂ ଦଉନାହିଁ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡିଂ ଦଉଥିଲା 60% କାଟିଦେଲା ସରକାର 40% ଫଣ୍ଡିଂ ରେ ଗୋଶାଳା କେମିତି ଚାଲିବ? ସରକାର ନିଜେ କରନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋହତ୍ୟା ହବନି ଆମେ ତ ସଂସାର ସାରା ଦେଖିଲୁ ଗାଈଟା ବିକିଲେ ଗାଈଟା କିଣିବୁ ତମେ ଛେଳି ଖିଆଟା ଛେଳି ଖିଆ ଫଳ ଶୁଣ ଛେଳି ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପାଣି ନୁହଁ ଛେଳି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଛେଳି ପିଲା ଦଉନି ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦ୍ଭଟ କଥା ତା ମାନେ ମୁଁ ଗୋହତ୍ୟା ସମର୍ଥ କିନ୍ତୁ ତମେ କାହିଁକି ନଦେବ ଜଣର ଖାଦ୍ୟ ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କଥା ଆଜି ଘଟିଲେ ଏସବୁ ଆଫସର କଥା ମୂଳର ରାଜନୀତିର ମୂଳ ଶତ୍ରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁଠି ଗୌଡ଼ ଲୋକ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଗାଈ ଛଡଉଛି ଏ ଦୁଧିଆ ଗାଈ ଗାଈ ଛଡୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଆରଏସଏସ୍ ନାଁରେ ଭଜନ ନାଁରେ ପଶିକି ବିଭ୍ରାଟ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ବାଡଉଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ ଲୋକ ବାଡଉଛନ୍ତି ଏ ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ବିଜେପି ଦାୟୀ ଆଇନ ଅନୁଶାସନ ନେଇ ଶାସନକୁ ଠିକ ଚଳୁନି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନବନିର୍ମାଣ ସଂଗଠନର ପୋଜିସନ କୋଉଠି କୋଉଠି ଜନବାଦୀ ବିକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ 5 ଥର ଏବେ ଜେଲ ଗଲୁ ପୁଣି ଜେଲ ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମ୍ମିଳନୀ ନବ ନୟାଗଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ନବ ବହୁତ ସମ୍ମିଳା ଆମେ ତାକ ତିଆରି କରୁ ତୋର 2 ବର୍ଷ ସରକାର ପଡ଼ିଲା ଆଜି ତାରିଖ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଭୁଲିଗଲେ ସାମ୍ବାଦିକ 4 ଜୁନ ବିଜେଡି ଶୁଣୁ 4 ଜୁନ ବିଜେଡି ଶୁଣୁ ଆଜି ବି 4 ଜୁନ ବିଜେପି ଶୁଣୁ 2 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସୁଶାସନ ମୋହନ ବାବୁ ଜନତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ସିଜି ମାରି କେମିତି ଖୋଳା ହବ ଟ୍ରେନ କଟା ହବ ସବୁ ନିଷ୍କାସନ କରାହବ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ସେଇ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ତେଣୁ 4 ଜୁନ ଏବେ ବିଜେପି ଶୁରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।